لسؤال la kukubaliana taratibu na siasa ya husu inuambao de kalite ya za bidon kalite ya madhuli na droit scientifique bahuka zenzi haumitanga nyoyansi mwendao bio wa wana wanika swifa madhuli hao ama mfano nyimdona za portable nyotipia njoka ngabo kalite ambao iso ngabo kalite ambao NF ani norme française. Donc sisi wajao ulihonga sama ulimwengu lazima nuhamada zinu tuzitenziani beshoka ngasina baadhi ya mifano yokanga sihonziani hiho amande inrap ikao ngaitundao haku ezeshahula zinjiao ngabo waja una laboratoire ya saa ya travaux publics angalia wezana za kufanya zenzia za kufanya wajawe zenyumba sha abora hakar kamilisha pia ukaso pia tena hususan nimlona ze portable ngamjao kaba ha armaze produit pia bahamna bahanu bala wa mistar bala na bad ikawa ndo soma wajue kainu ya kweli haunu ya rap unge hamada zinu lazima tulanziane harma yensi ngabo baadhi za barnamaji zilonziani zitwaliao no hizo zizihimise ili wandu wajue wende haruma ya niveau ya bili yonda hivi dokaya rikena mkonsi rikena jumba jodo certifié uka zinu kweli shahula shinu hawe bidhaa inu biona kalite ya kubaliwa rekange injiao rekange rohao haruma yensi hatu yodio wandu hamba certification au nugozena mna yoza kusuka wandu hakikishe ukajana tena kansuji danganya afikirika harma ortese wavumbua ukangabo ziwa la unga nabira leoni hao izo pia ngelazimo waswili namna ya ukaya kama na ujwa njie hindu shi bidwa mbi harma yensi hatu shawajao lijihakikisho kaze bidwa zatu gazjwa ziroha bonze haukazi vundu zetartibu mbali bali za uzisertifie zikena enorme ya lazimu zikena ze poaza lazimu juezi rohe rendera zuze bon cercle ma competitif dasi no limengu kamili suala la vili mjoo ka haina gasna mahamira ruban haina wakati ka war kurubia fetia independence ya hatu wofanyisha salo ya he artisanat abunge muhaunu wajao ngejofanyisha hena mna wandu walio sha lazima wandu waifanye uka wanutena rela wao ngetuka lazima rende Dubai harma exposition universelle donc lazima wandu andise ujipanga ngejofanyia hena mna ya ukaya sana covid ya bukanozwa zifanya mande hili za vile sha lazima zikai ukaanza ngemna na mchindo rangu hunu jipange ndo hamenda Dubai rangu mwezi wa Oktoba ujao. Suala la saya la hadisi wa leo des examens za homo haunu examen ya emisomo rangu emisomo ya hazi rangu ya entrée en 6e ya baccalauréat ne BPC za examen professionnel ngazufanyisha mwezi 4 na mwezi 6 ya septembre 2021. Examen entrée en 6e ngejofanyisha le 7 septembre 2021 et baccalauréat ngejofanyisha du 12 au 15 septembre 2021 et BPC ngejofanyisha le 20 septembre au 22 septembre 2021 ndio namna examen zijoka ukaya muhamu bila shaka ngawajola wa hatua ya wizara ya msomo ili warasmishe zinwe kaundo na ngamba wanova. Suala la sa muhimu sana la hadisi wao au kae le baraza la mawaziri juliziwa ne wizara ya hemali ukaya baada hazi ya muda mwingi yafanyisha baina ya wizara ya hemali ne wizara ya mahakama kuhusu zedene ofungwa zebaki balina baki akanga jua ukaya emana mkopo ulio hali arumaze bankiri lonizo amati hatu inu manumko polo hali dokaya wakopao
habahati mbi wadingo hunda namna ya utawa ke kwa libi umkopo hao ufungwaze banki yawo kane namna hiyo kesa hiyo banki nganzo irudi kopesha mno baishwa mapesa mashashi sha lazima tena wuti aneze hasara hizo zokaya wala wawayao wengi watawao ka watawadan la nature haungo watawao hamsada wajua wauhunda haruma mgonzi wa kisharia izo ndo nungo za kaujie yone maana navumbwa nono ndoka ne wizara ya mali ndo ushudia nao ndio nungo za banki shati vumbwa wajao ne wizara ya mahakama au ka harmale suala hilo kama ze banki ngashitakio shaka dozinje kawa shtaki almama suala mkopo wano hanza wende hata mpaka wasilo mwiso ani mru ya patiwa wa yatuliba ahunde na hukma ikawa ze hukma mro isa hajinika bala yo hunde oka wala kopa isa hajinike hukma lazima ya hajinikaje asinyi mkataba nene bakwa katoka mpata hati ya rahani tijao au hati ya rahani zinji reka nyumba reka dhahabu reka nugo zinji yabo wakati shida kopa aikata shida aliba mkopo ye banki ujo usezise zila rahanika ondo yazitie sha kayo nanza sezise hundi hatena kwa wala habiri hende hawasilo mahakama hende hashtag bo wali sonjia miharbato ufungwa ye mahakama namna ikao ye mapesa ya kawilwa neze banki harma wanduka huko atakanza walibe mikopo hapo ya kama ziro hapo kaya waswili takriban miliari 18 wanusu wandu hara ya uliba au wakahunda tartibu kwa libi 18 milliards 635.831.644 yene mkopo yani ambao créance douteuse akawa kwa takanza walibe nabo babi fumvuta shiao ikawa kwa takauze mbwando anizibiri sha yonde namna ikao zinumengo nimeza nuza kaurizinga manya ko hunda mkataba hunda mushiliano hatu ndasine masaduku mahu ya mali ya kiulemengo amande FM mfano ndongo shawajao ifanya yokae enzi ikana pichabi umvauo okaya wanduko katika waminino nondo hando ajado investise okaya hena wakati walo conflict baina mndu ya para na banki yawe yuhundo za ikohunda ya mahakama kadozinji habahati mbi wakati huo shaba haza ngozi badilia ikahunde okaya ya para shati de banki ya mpata ho la picha la hea tilika kabisa mwana swala hilo abonge hazi yafanyiwa ikao serikali leo wa rehemu haziyo yafanyiwa ne wizara ya mali pamoja na wizara ya mahakama isababisha ya ukaleo ndio ukaya baada watende wasafisha za nongozinu wanrua libi waja wapase de 18 milliards huja a 14 milliards 663.284.783 yonde hazi handani waswafisha shawardi wendele ya waswafisha hata abaha zinuzambwao mikopo ya tubenu hani deze créances douteuses mikopo ikao ibaki gira haka ijaliwa armaze banki hazi yafanyiwa ne wizara ya mali bien sûr hawira harma ya bank central ne mahakama abahabo watanganya wafanya hazi ndro hausaidia letu mola hensi haunika picha jema yensi nukaba haza créances hizo zibaki a 6 milliards 555.689.788 inu hazipanda mwana enda mno harma muda mshashi yafanyishiha panda mwana ya ukaya eka wandu endele ya honva uo ya bonga mjoka lazima nti hatungejorenga surwa nyindwaji na inu hazi yandi sarangu mwezi wa Desemba 2019 uja leo namna ikao leo ya monga sina ngavdudwari lenze kundwe mana bese
ngas mengoni mwezenzi kao ngasifanya mwadilifu wenda mno masuala madahenu abo yaone suala mbali kaundo rakawahadisilewa mwada baza la mawaziri samahani baba tufaka depite aunge maana kwa mbabi abo kama masuala mwishi bana bwana waziri na salama hivi matiti hata bahara kabjajua aura kabjangilo Mungu wa hela vani wasungulinde bei na Johan ba investis mwezi 20 mwezi 20 ewa swala la vile hangu mrendo nchi ya mwaze ze supermarché aura mbe maduka ya biashara ya jua wananchi hatu Mungu parsoka kabatisha hula shaula shi tawa kabisa rekade zireo rekade ze produits zilojine wananchi watabia wakuu la mali wale waziri wa heye ekonomia shaula shi hela hoshindoni zinawezi nwa serikali ngamzono namna je bon swala le jawabu lo jambo mambo kanga swali sha nyinyi watangazaji na mwaminukanga mjua sababu ukaya leo ngabo container zinji zilio maore za husu hizo mwazi mbwaba na banwandu so lamba andoz kevenufu kabisa ukao venufundo tende rambe ukaya da hunungazija shaze bidon hizo zinji wamba ukakaziti hizo nzwani ngiso ngabo container zinji ngabo sababu zinji za hel swala zilo maore ngabo za saya zilo hoho la lazimu zije hazatu waswili hiyo sababu ya ndani. Sababu ya pili dokaze meli zidingo bali ya ze konteneri zivunguza kabisa ujahari mwazenzi ya zinu za hatu zinu shati da sasiche yetu nungo za hatu za siche izo zunguwa jawe ya Ulaya kamili abaza konteneri katue data zinu zaba wa zinu ukabanu ndongozi jinga zifanyishi hawa mwazenzi ngasharma wakati maksus wakati wa huwa de unu ikaunga wa mahala haka habalwa wanu deja justement kaze container hizo zendo huja basi badinga baadhi ya wenyi watoto shinda waziliba hola duani ya miongoni mwa maswali kaonde na maana bokanga twali yao haukaya kaze ndo gwanzima bokayo kiri ya hoho hunde mapesa pia wa rengezi ndo za hao yuke natumkinisha wakati huu donc zinunungo za husu zemelis dingo bala za container ikawe zinji za hawaba haziteshelea aruma le barala azi ngalengao zinduiho ziranti mahala huinji rasi ra Ulaya na abo maana sisi hapo sisi ngasa mamba beula hawe kawe mzunguko ya rishinda ya rengaye maore na waze container hizo zo Ulaya hoja hunu zifanyisha ukabongo asubisewe même sort hama Ulaya iko maore donc sisi ngasina ze problem ka ngazonda oli mengu kamili zafanyoka holiho ngajo haushashi wajalla suala li muhambala he offre ne demande ebo shelo shlo haushashi ola ulonisho shihuzo ya undave ulone batu kange nshongo shihuzo aheza yebei Ulaya inflation yungi nyinjirani ili mfikirio okahindu chaka ufa par exemple 7500 ngajo shini swatulata de double 15000 ala Ulaya harmaizi ndukao sahau za kabla zimuzi bado anaweza container huja abonge sisi ngasaharma ulimengo hamara asa tena sidoduaza hususan ndo sotangazaji ekanga nambazo zenongo sidoduazo kabanu hunu katsasi chenga resho harma ulimengo za problemu zila harma ulimengo kamili lazima rizienshi sha ngasi haruma mitwala yuloni lutwa hawa okelu kaltila hatwa sichelewe kawishia Radio France Internationale wambao kaya zidaula ngelazimo zitsanganyihe zitsahe Organisation Mondiale du Commerce OMC walazimishe namna ya ujibalia ya hezensi za azi hususan ya wevumbura wabonde de Chine mfano ikao ngamjua ukayuirendeha de grandes usines du monde harmonogozi ze ndinizanyo zilo banu pia ze portable mlonizo ata iPhone ngaifanywa Vietnam ngamina yangu banu yoifanywa Vietnam niyo njema shanga hata hizo ngasifanywa Vietnam yiho hurende hala grande usine du monde donc
wandu ambao kaya emarais na waonane walazimishe OMC warongoze shini harmani suala linu au kaka kalgarongoze yabonga bo hatwari zinji jojiria de tumula ulimengu kamili donc linsirongoza runda sike zinuzu ndo ulimengu kamili shanga joreje parce que hamade helo haba de suala linu lo zero hoka sha mwambioni nono yokaya ze commande zifanyiwa ngabo zilo Maore ngabo zilo Dubai zemelinga jona retard ngabo ze problem za hatu sis lazima zikubali za zilo hoporo hiyo rekaza ndisa moroni terminali ya lazima wajibu watu majawabu tuhabiezi ruhohea hizo zifunga sana ne offre ne demande hizo dingo hambo hakuwa kukazi heziwa rahaka batimda bali ya preuve sisi au niveau hatu tufanya hazi litahaze preuve rahaka batimshinda bala preuve jaronesa shanga ze problem za moroni terminali kwa kumoto mwazijua unwalo kunungazija ukahena mna wafanya hazi tena mnafanya hazi njuani ngabo labda baadhi za problemu za he societe komoriende pour joki kao wanungwa ba ukangizo shata besho razi provoka doliwa shanga bohazi era iso daula ya amrisha ifanyishi yao iendelea leo ijoendelea na maudu ikaise timu ngatuma bianizo jola wana waziri Karudanza rangalie ngasina zaidi ya muda ulo utsomwinjiwa ye ezeka za coronavirus zisi juzi baruha décret i alléger certaines mesures ulemengu wa culture wotambi hao hauka harumweze mesures kao zirengwa kabajabuliwa namna ya ukawo washinde wafaidishe ize activités za hao tsaminga mjoko bwana waziri ye couvre-feu itolo 22h iba 23h ngarjo ya uka wanansi winji wa hao ngasina muda kwa jajwa upashia ani ze liberté za hao zibungu sababu do wade uno eke jajoka aula hauye serikali ngamfikiru na mnaji holeve couvre-feu no hausaidia ulemengu wa culture tuelewa wanadamu kwa tujo pashia ina akatamtoshoka ya vya Tanzania ile jaya mtamboka ya Ethiopia jaya tujua ka ashe yo des tests bahi ndefanya nguroho njoka bala siyo shimala zimamina we harma ema huya hudei humese katsone zirio almuradi ka ze swalo ka wakaye ndongo zifanyishie wandu romba 22h romba 21h abanga 23h yabo kabati nafasi sha nganzore le wanao yezo maana ya hununu wa huwa Komoro de serikali de rais wa hedola hanikiwa miongoni mwa mission zahe za hizo dhamana zahe ya jiasure kwa Komoro wake wanono unuwa de ulo mziro ikao ngono msiha ma Grande Bretagne walejeza warudi wakaobliga warudi wa confine walejeza wabu warudi wakaobliga wa confine rais wa hedola heo le shawiri la docteur wahatu wafanya hazaru madasu adalini wambao kaya nartimizi au moins les vaccinations ngesa hiyo za ngorizi juerizi lejeze na hiyo si mwambo bahi shay serikali hamade heli mjuwao waripo noposhoni watoa mapesa wahuruze vaccine hizo gajohadi sati halea so mahana fikiri deuxième cohorte hamade heli wadingo haba ngajohadi sabesel 14 juillet jao namne ka origini ka heli za sabura fanya ya ukaya vanu na Desembre ngajo wanu wadu vaccinewa a hauteur ya 80 wanu mengominane na bahindu harumwa jana namna ikao ngarfikirio ngajo ukaya densi ya handani ya Afrika ya vaccine wandu wenji na bo lazima rifanye hizo kasi sintiti sima fragile yabo ye decret bahindi na furahi sharti furahi namna na doza furahi so tipi arangalo nonora mgerje furahi ndo wabuliwa takriban wandu mengo mitano wadohonda ana harmona mashughuli wao ikamwanzo ufanye mna concert wa 50 personnes ulio ulibisa 1000 francs kwa mwanzo ufanye mna concert
ha 50 personnes et kutoa libista 10000 kwa wajuhunja kwamba kama wazo wafanye wastere himbabi tufanye namna hiyo mahala yamba ferme dola kuruni ha hoshele tujundo renge bangwe beka urenge bangwe lijulwa au mtu kama ndo na hasara mo shabe sio hasara mtujua sha fikiri kama mtu ndo ni hasara huyo zibulu hokaya umuhimu abati ndema stare yayo umuhimu ndo unono rekesu yelo kaya wanruwa hundu emalalao ya walazimu ya rumilao armoli mengu pia esa hiyo mwezi ijao hiyo alhamdulillah hau eka zenugoze de haraka rahana yawezo nuweka uzojo vunguziwa sisi afa tuka rais wa daula ni serikali hale shawiri lahe madoktor wa hatu amrudina mbele madoktor wa hatu mwambekana mettez l'accent harma vaccination mettez l'accent harma ze test yizo des instruments amanda si itona patotali la joshinda rezirumie ngeso ribu ngarjuao kaya ngarkozao juao ndo kangarkozao harma tumola hatu harma ya kibatu ngarkozao ukangarjuao ka zinduzinji zo komandewa harma si hatu ili waje wake nafasi wandu wafanye mashughuli wandu ngata wandu adingo zikomande nga watu zikomande abora watu ujua ebanu mashughuli nge haukati nge takriban daraja ya wandu mengo mitano yono ngweka onge jokiri fanyishie ndani ndani prive wajo fanyishie wajofanya zindo ajitoti na namna hiyo ya wahalifu na namna halifu kahaparisiwa bongabo na zadunga waziri ranzilo siku ya jana tampakada abahainu ngabo meli ambao dhulfikari kao itra waketsoneha zatikanda njonele swale luka mjali dhukuru yeba wakati nito lofikiri kama mi gendarme au polisi samahani marahaba Arriva la Granjo lazima swala loja wananchi ndo ngazero kama mafisi ila meli yendele mtore person tora ngero hole kuma simu jahuni tora kwa nini mshangwa kwa mshangwa ya nambi ila mtore ngejoro kwa simu jahuni ila shikonile zotifikar ila yeshugide shikonila ya watan pakada banu ndio kamkar dunga hamza zandek tarmai conseil ngal